today's video mga guys, ug maayong buntag kanatong tanan is happy Sunday. So guys, sumanat kog kaon ug pamahaw guys. Anhin na po ta mo arat og kaon sa tong kamutikyo. Oh. Init pa kaayo ni guys. Di jud ni madalig kaniwang ang inyong inday dire basta magpuyo tag bukid guys. Aw. Kaon na jud atong hunahuna. Kaon is life. Lame kay mong kamote kiyo guys. So katong ganahan mo kaon di, pwede ra mo manglaag dire. Ug dara guys, galuto pa inyong inday dire guys. Oh. Lame kay kamote guys. Ay perteng lami ay. Lami kayo. Inita ah.